अंकल कौन किसी प्रोब्लेम अच्छी कि ना ना सेମିତି କିଛି मेजर इश्यू ନାହିଁ रिपोर्ट तो सब भल अच्छी हेले अंकल आपण एते टेंस जणा पड़ुचंती शुण अरू तुम बापा जन अल्जाइमर पेशेंट टिके टिके कथार चिड़चिड़ हवा अनेक कथा भूली जावा यहाँ हूँ रोगर लक्षण तांकु नहीं लंग जर्नी करवाटा मत कहीं ठीक लगुनि ठीक अच्छे अंकल बापा घर रही जातु किछि दिन तो कथा हो ना 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 जम्मा नुहे विदाउट एनी केयर टेकर तांकु छाड़ी जावाटा आदौ सेफ नुह ना अंकल एका कहीं मकरा बा अच्छी मकरा सी आम घर सर्वेंट आ बहुत विश्वस्त आ काम भी बहुत डेडिकेटेड तुम्हें बुझुन अरू सर्वेंट जिते डेडिकेटेड हेले भी हेल्थ इश्यू को हैंडल करने जड़े डॉक्टर नहले जड़े पाखापाखि प्रोफेशनल लोक ही दरकार से दरकार पड़े इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करें हेले अंकल आज आम संध्या सुधा दी जना बाहर की पड़ेबू आ एते कम समय रे वेट वेट आई हैव समवन इन माइंड शुण मु तुमको जनकर फोन नंबर शेयर कर मेसेज कर देइछि आशा तुम प्रोब्लेम सॉल्व हो लिपि हाँ से जड़े साइकोलॉजी रिसर्च स्कॉलर हेले अंकल एते शॉर्ट टाइम रे से कोन राजी हेबे शुण हरू तुम्हें भूली जाऊच जे तुम बापा केवल जड़े रिटायर्ड प्रोफेसर नुहति से जन बहुत भल लोक तांकर अनेक स्टूडेंट बड़ बड़ पोस्ट रे अछंती मोर अनुमान जदि ठीक हुए लिपि मध्य तापाई पड़ी आउ मो लिपि को जहाँ जाने से गुरुदक्षिणा दबाऊ केबे पछेब ना थैंक यू अंकल आपण गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देले तुम बापा मो पेशेंट पर हेले से मोर सबुठु क्लोज सांग तुम्हें जाओ मुंबई आराम रे बुलाबुली करके आस मु जाऊनी माने तुम बापा को भी छाड़ीबी अंकल मु ताले आसुची मनीषा अंकल ना आज गोटे बड़ हेल्प कले हेल्प हेल्प बापांकर ये कंडीशन में लॉन्ग जर्नी करवाटा ठीक हेनी बोली अंकल जने केयरटेकर को नंबर देले अच्छा तमें ताऊ कांटेक्ट कल तो कांटेक्ट कर देइछि आ हाँ लोकेशन भी शेयर कर देइछि आ गोटे खुशीर कथा होची से किछि समय भितर हम घरे पहुंच जिवे भल कथा आमे जिबा आगरु तांको देखा कर दे जिबा कौन है एमती हठात चुप हो गल एभली कंडीशन में बापा को छाड़ी की जीवाटा मते कहीं ठीक लगुनी बापांगर एमती हठात जर्नी कैंसिल होबा कथा तो हमें जानी नथिले आ मैरिज फंक्शन को जीवा बोली हमें कथा भी देइछे नगले कथाटा खराब हेबोनी मकरा देखिलु कि आसी जंदी हाँ माँ देखुची देखुची आसंतु भितर को आसंतु माँ आसंतु आसंतु तमे माँ मु हूँ मकरा ए घर रही सबू काम करे लिपि मैडम आज्ञा नमस्कार नमस्कार मकरा लिपि मैडम को पई जो रूम ता अरेंज कराई छी तांको बैग टा से रूम रे रखी दिया आज्ञा मैडम बसंतु आपण को तो अंकल सब कथा कही अंकल डॉक्टर प्रकाश दास हाँ बेसी किसी न कहले भी मु जानिछि कि अंकल जने अल्जाइमर पेशेंट अरे रुह रुह घर को जने अतिथि आछंदी तांको चा कि कॉफी न पचारी सीधा टॉपिक ऊपर को चली जाउछ नाई मैडम मो चर्चा कथा आदौ चिंता करंतुनी एमितिरे भी मु एबे एठी रहिबी दरकार हेले निजे तयारी करी पी देबेनी सर आपण जिबा पूर्वरु अंकल कर हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ मेडिसिन डिटेल्स मते टिके देई कि जिवे हाँ हाँ ठीक कथा गोटे मन पकेला अनु अनु ए मकरा उठिए डाकिला सानऊ सानऊ टे शीघ्र आसिले हे बड़ा बाबू घर भीतर रागिक सब जिनस फिंगा पड़ा कलेनी टे शीघ्र आसंतु जहाँ कहले किछि सुनु नांती अरे और मकराटा गोटे काम चोर हो गला बाबू मु किछि करिनी बाबू कौन कहलु
ତୁ କିଛି କର ନାଇଁ ବାବୁ କିଛି କର ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ମୋର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଠିକି ଗେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବେ କେତେଟା ହେଲାଣି 10:45 ହେଲାଣି ଗୋଟାଏ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନ ହେଲେ ବାବୁ ବାପା ଏଠିକି ଆସ ବସନ୍ତୁ ଆରେ ଅରୁପ ବାପା ବସନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଓହୋ ଆରେ ଅରୁପ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବରଂ ମିଟିଂରୁ ଫେରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ବାପା ଏଟା 2025 ହଁ ଆପଣ 2020ରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି ବସିଲେ ବାବା ଆମେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛୁ ବାବା ଇଏ ଲିପି ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग ବାବା ଆମେ ଆସିବା ଯାଏଁ ଇଏ ଏଇଠି ରହିବେ तमें जड़े पीएचडी स्टूडेंट ହଁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? मो अंडर जदि पीएचडी करिवो अंकल नुह मते सार डाक ସାର୍ वेरी गुड तमें एबे आसी पार काली ठीक 11टा बेले मते आसे देखा करिवो कोनटा जेमती एपट सेपट न होए ओके यस ସାର୍। तमें एबे आसी पार ଅରୁପ ତୁ ପରା ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବୁ ହଁ ବାପା ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ ହବ ଯା ବାପା ଆଗ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଶୁଅ ଆଚ୍ଛା ମନୀଷା ଦେଖିଲ ବୁଲୁ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ପରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ବାହାରିବାକୁ ହବ ଆଉ ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ମୋ ବେଡରୁମ୍କୁ ଯା ମୋ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ରଖିଦେବୁ ହଉ ବାବୁ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଏ ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ବନ୍ଦ ହବ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାବାଙ୍କ କଥା କିଛି ଧରିବେନି ଆରେ ନା ନା ଏସବୁ କଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାବାଙ୍କର କେୟାର ନେବେ ଆଉ ଆପଣ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ମକରା ହଁ ବାବୁ ବାପା ଆଉ ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କେୟାର ନେବୁ ହଁ ବାବୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମକରା ଅଙ୍କଲ ରାଗିଲା ବେଳେ ଅନୁ ୟା ସମଥିଙ୍ଗ କହି ପାଟି କରୁଥିଲେ ସେ କିଏ କି? ସିଏ ପରା ମୋ ବଡ଼ ମା ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? କୁହନ୍ତୁନି ମା ଏ ବଡ଼ ମା ଥିଲେ ବଡ଼ ବାବୁ କାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତିନି ହେଲେ ସେ ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ବଡ଼ ବାବୁ ବେଶୀ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସରି। ହେଲେ ମା ସାନ ବାବୁ ଆଉ ସାନ ମା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ହେଲେ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପରି କେହି ହେବେନି ଠିକ ଅଛି ଯେ ତୁ ମତେ ଆଗ ମା ଡାକିବା ବନ୍ଦ କର କେମିତି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଆଉ ତାହେଲେ ଡାକିବି ଯେ ହେଇଟି ଦିଦି ଡାକିଲେ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଦିଦି ତରକାରୀଟା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ତ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି 3ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ସରି ସୁଶାନ୍ତ ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି ସୋ अरे अरे सॉरी कौन इट्स ओके बिजी माने तमे ताले से पोस्ट रे अपॉइंटमेंट पाइलो बोधे ହଁ ତମେ ତ ଏଠି ନାହ କେବେ ଆସିବ ଠିକ ସେ କହୁନ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର ହଉଥିଲି ସୋ अरे कौन करिवि कह तमे तो जानिଛ कंपनी चाकरीटा कौन आउ तमे कौन भाबुଛ तम संगे टाइम स्पेंड करिया पई मोर इच्छा नाही ଦିଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦଉଛି ଭୋକ ଲାଗିବଣି ଆସ ଆଗ ଖାଇଦବ
ସକାଳୁ ପୁରା କିଛି ଖାଇନ? ହଁ ବାଡ଼ି ଦେ ଆଉ ଶୁଣ ହଁ ଦିଦି। ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବୁ। ହଉ ଦିଦି। କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ତମେ କିଛି ଖାଇନ? ଏ ମକରାଟା। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି। ତମେ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ କହିଲ? ଆରେ ଆରେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଗଲ ଯା ଖାଇଦବ, ଯା ପରେ କଥା ହବା। କେୟାର ଟେକର ହେଇଗଲ ବୋଲି ତମେ ନିଜର କେୟାର ବି ନବନି? ତମେ ରାଗିବନି, ଅଙ୍କଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇଦେବି। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ଗଲ ଯା ଖାଇଦବ, ଯା ଯା। ହଉ ରଖୁଛି, ହଁ ବାଏ। ବାଏ। ଅନୁ, ଜାଣିଛ ତୁମେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛ। ଅରୁପ ଆଉ ମନୀଷା ମୋର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତମ ବିନା ମତେ ବହୁତ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ହଁ, ଖାଇବା ରେଡି ହେଲାଣି? ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ। ହଉ ଚାଲ। ଅଙ୍କଲ କଫି। ନା, ये ମୋ କଫି ନୁହଁ, ମୋ କଫି ଅଲଗା। ଅନୁ, ଅନୁ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ଅନୁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି କରନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେବେ ଫେରିବେନି, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନି ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ଅନୁ ଆଉ ଫେରିବେନି? କଥା କହିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ହେଲେ ଅଙ୍କଲ। ଷ୍ଟପ୍। ଅଙ୍କଲ 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 ରାଗନ୍ତୁନି ଅଙ୍କଲ, ଅଙ୍କଲ ରାଗନ୍ତୁନି ଅଙ୍କଲ। ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ? ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ସେ ମୋ ଜୀବନ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? Yes, she is most beautiful lady. ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଅଙ୍କଲ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ନା? ହଁ, ସେମିତି କହିପାର। ଘରେ ରାଜି ହେଲେ? ହଁ, ଆମ ବାହାଘର ଆମ ଦି ପରିବାର ସହମତିରେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା? You mean definition of love? କେବେ ସେ ସରଳ, କେବେ ସେ ବିରଳ, କେବେ ସେ ଆଖିର ପରଳ, କେବେ ସେ କରାଳ ଗରଳ ତ କେବେ ଅମୃତରେ ଭିଜା ସକାଳ, କେବେ ସେ ଜୀବନ୍ତ, କେବେ ସେ ଦିଗନ୍ତ, କେବେ କରିଦିଏ ପାଗଳ, କେବେ ସେ ଶାନ୍ତ କରେ କମନୀୟ, କେବେ ଅଶାନ୍ତ କରାଏ ପ୍ରବଳ। ୱାଓ! ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବି ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋର ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ଅନର୍ସ ପେପର ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଉଠୁ ଦେଖା, ପରିଚୟ, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବିବାହ।
ভাষাকু মন বুঝি যায় উঠন পারিলে বিকি এমিতি বন্ধনে বান্ধি হেই কুহ কিଏ কাই ফেরিব কি जीते चाहिले भी दूरी रहिले भी निजको पारी न रोकी तमाई छागे सभिଙ୍କୁ भुले निजको बिरी ठकी ଆଉ ଟିକେ ଚଢି ଯାଉ ଏଇ ନିଶା बढ़ुथाओ मोर ए मीणा मिसा साथी हे ଚାଲିବା ଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ପ୍ରେମ ଆଉ କଣ କି प्रेम आओ कोण की ପ୍ରେମ ଆଉ କଣ କି प्रेम आओ कोण की पा गा रे सा सा नि सा रे गा सा नि पा पा गा रे सा सा नि सा रे गा रे सा रे गा रे ପାଖେ ବସି ଆମେ ହେଲେ ହସା ହସି ସମୟର ଚୋରାବାଲି ଚାଲିଯାଏ ଖସି ଖସି एते खुशी तमे आनी देला बुड़ी तमे जदि पाखे न हो खोजु थाए बेसी बेसी ହଁ, ତୁମେ କିଛି କହୁଥିଲେ ମତେ ଆସି ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ନା ଚେହେରାରେ ଯିବି ଭାସି तमर ए मन किना चतुरता कहा पाई रखिथिला मते दियो छपरसी ସପନ ତୁଳିରେ ଛବି ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ सतरे गाढ़ी दिला के तुमको देखो देखो ए आखि जाए लाखि प्रेम आओ कौन की प्रेम आओ कौन की प्रेम आओ कौन की प्रेम आओ कौन की अंकल अंकल ତମ ନାଁ କ'ଣ? अंकल ମୁଁ ଲିପି ଓ PhD ସ୍କଲାର। ହଁ ହଁ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ PhD କରିବାକୁ ହେଲେ ସାର୍ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ 2 ଦିନ ବିଜି ରହୁଛି। ତମ PhD ପେପର ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖା କର। ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ତମେ ବି ଆସିପାର। ଦିଦି ଏ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ମା ତ ଏ ଯାଏ ଆସିଲେନି, ତମେ କ'ଣ ଆଜି ପଳେଇବ? ତୋ ସାନ ବାବୁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁଛି? ନାହିଁ ମୋ ଦିଦି, ଏ ବଡ଼ ଆଉ ପରା କହିଲେ ରବିବାର ଦିନ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି। ମକରା ତୁ କ'ଣ ତୋ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ହେଇଟି ଦିଦି, ଏ ବଡ଼ ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଭୁଲିଗଲେ ନା କ'ଣ ଆଉ? ଚୁପ୍ କର, ଭୁଲିଗଲେ କି ତୋ ବଡ଼ ମା ଆଉ ଫେରିବେନି ବୋଲି ଜମା କହିବୁନି। ସେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସେତିକି ଭଲରେ ରହିବ। ଓହୋ, ତମେ ଠିକ କହିଲ ଦିଦି। ହଉ ତମେ ଆସିଲ, ଆସ ଆସ ଯିବା ଖାଇବା, ଆସ ହଉ ଆସ। ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମ କଲ୍ ତ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମତେ ଭୁଲିଗଲଣି। ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମ, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ସେ ବି ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଉ, ତମ ଅଙ୍କଲ ଆଉ କିଛି ପାଗଳାମି କଲେ କି? ପାଗଳାମି ନୁହେଁ ସୁଶାନ୍ତ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଜିଜ୍, କାହାକୁ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏ ଡିଜିଜ୍ ବେଶୀ କିଛି ମାଗେନି ମ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେମିତିକି ସେ ହସି ପାରିବେ, ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ସୁଶାନ୍ତ,
अन्य दिन मानकरे से आम परी नॉर्मल बिहेवियर ही शो करती। अरे मु मजारे कहूली तमे एते सीरियस काई नौछ कहीं ना तांको प्रेम कहानी रे मु आम दुई जन को ही खोजे। एते बयस रे पहुंचला परे भी अंकल का प्रेम टिके भी फिका पड़िनी। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जने जने को एते केमती चाहि पारे। प्रेम आउ कोन की हाँ ठीक कहले सुशांत। हो मुझे रखुची परे कथा होची। अंकल कुआडे जाउछन्ती अंकल? वारे तमे एठे कौन करछ? सुन तमे जे भी ही था मोर मीटिंग अच्छी मते जीवा को दियो। अंकल मु लिपि पीएचडी स्कॉलर। आपण मते कहिथिले संडे देखा करिया पय। मो कहिथिली हां सेहिथि पय त मटिक आछी। ओके ठीक अच्छे तुम बस। तुम रिसर्च टॉपिक कौन? लव इज लाइफ। वाओ इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। सुनो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल बट विथ लव इट्स ब्यूटीफुल। माय लव एंड माय लाइफ इज अनुराधा। सर मैडम को को कथा आपको बेसी भल लागे? प्रत्येकटी कथा तांकर चाली चलन व्यवहार मते सब भल लागे। और सबठो बेसी भल लागे तांकर हस। सी इज माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जीवन प्रत्येकटी मुहूर्त को खुशी रे बंचिबा को हेले हाँ दीदी तू पा कहथिलु तो बड़ मा चली जाइथिली बोली। हाँ पा दीदी ए बड़ माँ को भाई झील बागर बड़ माँ पूरा मुंबई जाइथिले सेइथिପାଇଁ सानो बाबू और सानो माँ बड़ माँ को आनिबा को जाइथिले परा। ओहो हो तू जा। हौ दीदी। सुन हाँ दीदी। मो बैग करने आसीबो। हौ दीदी। मैडम आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना ना धन्यवाद तो मते कहया कथा। अंकल को बहुत कथा शिखिबा को मिलला हेले गोटे कथा अधा रही गला। ताहले पूरा कर दियंतु। अंकल जीवन रे खुशी रहबा कहले कोन करिया कहबो? situation is unpredictable, so we have to prepare to face the future. सिचुएशन केबे आमको नहीं एडजस्ट करेनी बरं आमको सिचुएशन सहित एडजस्ट करबा को पड़ी थाए। आ एटा होची मो अनुकर गुरुमंत्र। मु मैडम अनु का गुरुमंत्र को मन रखे। आपण मन का सब भेट ही बहुत खुशी लागिला। हौ मु एबे आछी। टिके रुहंतु लिपि मैडम आपन पई गोटे सरप्राइज अछि। मो पई? टिके देखले सेपट को। सुशांत सुशांत मोर क्लासमेट आउ से आपण को हस्बैंड बोली मु जान नथिली। आउ जेतले जानली सांगरे नहीं आसिली। गोटे छोट रिक्वेस्ट रखिबे आज मो बाबा माँ एनिवर्सरी जदि आ टिके समय रही जाते मत बहुत खुशी लगता। तुम से
ଅଷ୍ଟମୀ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ହିଁ ଥାଅ ତୁମେ ତୁମ ପରି ତମ ହାତ ଧରିବାଟ ହେଲେ ପାରି ଆମ ପାଖେ ପୃଥିବୀଟା ଲାଗେ ସତେ ଯାଇ ସରି ତୁମ କାନି টানি যেবে জানি জানি মুহ পোছে লাগে তুমি লাজে জীব কি বতুরি ତୁମ ବାହୁରେ ମୋତେ ଯାବଣି ଥିଲେ কি রাগ অভিমান সবু ভুলে তুম পাই স্পন্দন বি দেবে রোকে প্রেম আও